Parang malit naman sa akin yung red eh. Tutulugan ko itong mga pieces ko. 548 pang Marlin po? 528 yung... Ay, okay. Oh, ito guys. 528 daw pala, 528. Ang ganda nito. Ang ganda-ganda. Zara to, size medium. Zara na size medium guys. Imayin nyo na to. Comment! 914,600 lang. 914,600 pesos. May white miniskirt daw? Wala po. Okay. Ay, ito. Imayin nyo to. Yung yellow bag pang travel or gym bag. Travel po yan or hiking. North Face po siya na traveling bag or pwede rin siyang backpack na sobrang laki. Pakita mo mga JC sa live. Or bahala na kayo. Pwede Yan, din ganyan pang po siya, daily. backpack. North Face. Pang daily nyo na to. Kung anong trip natin dyan. Backpack, di ba? Backpack yan na traveling bag. Yan yung parang pang backpackers na sobrang Oh, laki. tapos pwede din siyang ganyan. Yan yung pwede ginabackpack. Ano siya, waterproof. Hiking din yan eh. Comment ano na lang dito, North. Original to. Comment North. 1,800. North 18. Original na. Yeah. Ano po na po eh? Mami ko nang magbenta. Gusto daw niyang bago. Go, Martin. Grab it. Habang may asin pa. Imbis na mainit-init pa. Ito, guys, summer top from Zara. Size large to. This can fit up to XL. How much yung plate? Comment 417, 350. What plate? Isang ano ko na lang, guys, dahil ina-allergy na ako. Yan, na-allergy na siya sis. Ay sis, guys. Sis, isa lang pala kausap ko. Isa lang kasi nagmamay. Sis. Okay, 33 inches, size medium na ano, 16, ay 15. na mango wide leg trousers. O, i-go nyo na to. Guys, kung mahaba siya sa inyo, you can paputol. Wow! Okay, ganda. 417, Miss Luella. Comment 886, 680 lang to. Super ganda. 886, 680 pesos. Next! Yan, ito. This one is from Adidas, guys. Sweatpants. Yan, large. Asian large siya. Pero, in inches, pan lang to. 28 up to 32 inches lang. Okay? Comment 624, 850. 624, 850. Sino minayin? Yung ito Yung Adidas na green daw sa t-shirt. 886, Ma'am Marlin po. Ay, pinakita ko na kanina yun ah. Pero pakita ulit lang. Nakakapasok. Yung knitted na Adidas. 886. Oh guys, ito. Sold na po 886 kay Ma'am Marlin po. Ano ulit? Wide leg na sweatpants. From ano naman to? RL. RL. Ito yung logo niya oh. Saan naman yung logo nito? Ayan. Oh, diba? RL. Size large. 32 up to 34 inches. Yan. Comment 637, 1,000 pesos po. 637, 1,000 pesos. Ganda, diba? Ito. Ito po yung Adidas na green. Ang ganda kaya nito. Asian large siya. Asian large or parang medium. Okay, comment 614, 1,200. 614, 1,200. Guys, highly reco. Kasha! Sa akin din sa akin. Ha? Kasha, o bilhin mo na.
614, Mamarian Valdia. Ito guys, padded top from Uniqlo. Ang size nito, ayan, ang size nito small. Okay? Comment 392, 350. 392, 350 pesos. Next, Maison de Rola, size large na shirt. Yan, okay. Comment 473, 450. 473, 450. Yung chan mo, eh. Maganda dito, pero yung tummy. It's not nice. You look like a trying hard. Pag may medium na ganito, Ganda, di ba? Mami, oh. Oh, guys, ito terno from Uniqlo. Pajama siya. Oh, pag nag-resort kayo, itong pajama nyo. Sure, it's so nice. Uniqlo. Sobrang bago pa nito. Ako nagpa-flex anak. Sorry! Ito, size medium siya. 473 is Marlene ko. Size medium na Uniqlo, guys. Yan. Comment, 799. O, 750 na lang to. 799, 750 pesos. Meron pang isang color. Uniqlo din po. Ito naman ay size XL. O, XL to, guys. Okay, comment 800 750 800 750. Yun, kanina na may namamere at Valdia. 614. 799, Ma'am Lynette. Wait lang, guys, ha. Mami, take charge. Go, Mami. Ha? Pati, sobra. Hindi ko na kaya. Healing. Oh, ito, mga size XL, guys, na shirt. Itong una, this is from Karl Lagerfeld. Yan, okay, XL siya on tag. Comment 432 580. 432 580. And then this one po, Calvin Klein, size XL. Comment 718 450. 718 450. Ano naman yun?